السلام علیکم سبھی بچے کیسے ہیں بیٹا؟ ٹھیک ہے. اچھا بیٹا، ہم نے میتھ کلاس 10th کا 2.1 جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی تھی. آج ہم نے 2.2 سٹارٹ کرنی ہے. اس سے پہلے آپ کو کچھ چند باتیں سمجھانی ہیں، کچھ فارمولے بتانے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا. ہم نے کویشچن نمبر 1 ہے اس کا، فائنڈ دا کیوب روٹ آف -1 8 -27 اینڈ 64. یہ چیزیں ہم نے معلوم کرنی ہے. مین کے ایک کویشچن میں 4 پارٹ دیے ہوئے ہیں آپ کو. اس سے پہلے ایک فارمولا ہے 1 + اومیگا اسکیئر ایکول ہے 0 کے. یہاں سے آگے 3 فارمولے بنے ہیں بیٹا. فرسٹ ہے 1 + اومیگا از ایکول ہے اومیگا اسکیئر کے. مین کے 1 + اومیگا اگر کہیں پہ آ گیا تو اس کی جگہ ہم اومیگا اسکیئر لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ سیکنڈ جو فارمولا ہے وہ 1 + اومیگا اسکیئر ایکول ہے اومیگا کے. اگر 1 + اومیگا اسکیئر کہیں پہ لکھا آ گیا تو ہم ان دونوں کی جگہ اومیگا کو یوز کر سکتے ہیں. تھرڈ ہے اومیگا + اومیگا اسکیئر از ایکول ہے، یہ +1 ہے اس طرف جا کے -1. اومیگا + اومیگا اسکیئر کی جگہ ہم -1 کو یوز کر سکتے ہیں بیٹا. اب نیکسٹ ایک یہ بھی چیز ہے کہ اومیگا کیوب ایکول ہے 1 کے. اومیگا کیوب ایکول ہوتا ہے 1 کے. اب یہ اومیگا اور اومیگا اسکیئر کیا ہیں؟ یہ بیٹا روٹس ہیں. اومیگا کی ویلیو اگر -1 + √-3 اوور میں 2 ہے تو اومیگا اسکیئر کی ویلیو درمیان میں سمپل مائنس آ جائے گا. یہاں پہ پلس ہے اومیگا کی ویلیو میں، یہاں پہ کیا آ جائے گا -√-3 اوور میں 2. ہاں دوسری یہ چیز کہ اگر اومیگا کی ویلیو آپ یہ کرتے ہیں کہ -1 √-3 اوور میں 2، یہاں پہ R لکھ لیں کہ اومیگا کی ویلیو یہ بھی ہو سکتی ہے اومیگا اسکیئر یہ. اور پھر اگر اومیگا کی ویلیو آپ نے لکھی ہے -1 √-3 اوور میں 2، تو آپ اومیگا اسکیئر کو پھر لکھ سکتے ہیں -1 + √-3 اوور میں 2. یا آپ یہ یوز کر سکتے ہیں یا آپ یہ یوز کر سکتے ہیں. نیکسٹ بیٹا ہم کویشچن سٹارٹ کرتے ہیں. یہ فارمولے جو ہیں اومیگا اور اومیگا اسکیئر کی ویلیو کویشچن میں یوز ہونی ہے. وہ کہتا ہے کہ کیوب روٹ فائنڈ کریں آپ -1 کا. سب سے پہلے ہم فرسٹ پارٹ میں -1 کو لیتے ہیں. آپ نے بیٹا چاروں پارٹس میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے لیٹ کرنا ہے، فرض کرنا ہے x از ایکول ہے -1 کی پاور 1 اوور میں 3. کیونکہ کیوب روٹ ہم نے معلوم کرنا ہے 1 اوور میں 3 لکھیں گے اس کے اوپر. یا یہاں پہ لیں ٹیکنگ کیوب آن بوتھ سائڈ، طرفین کا مکعب لینے سے x کی پاور 3 از ایکول ہے -1 کی پاور 1 اوور میں 3 × 3. کیوب ہوتا ہے پاور 3، یہ 3 سے بیٹا کینسل، تو x کیوب ایکول آ جائے گا -1 کے. تو یہاں سے x کیوب یہ -1 ہے اس طرف آ کے +1 ایکول ہے 0 کے. کلیئر بیٹا؟ اب x کیوب +1 کس کا کیوب ہے؟ اسے ہم لکھ سکتے ہیں 1 کا کیوب ایکول ہے 0. یہاں سے بیٹا ایک فارمولا ہے a کیوب + b کیوب ایکول ہے a + b انٹو a اسکیئر -ab + b اسکیئر. یہاں پہ ہم یہ فارمولا یوز کریں گے. x کس کے ایکول ہوگا؟ a کے، اور 1 کس کے ایکول ہوگا؟ b کے. تو x + 1 انٹو x کا اسکیئر -ab x انٹو 1 + b کا اسکیئر 1 کا اسکیئر ایکول ہے 0. یہاں سے بیٹا ہمارے پاس x + 1 x اسکیئر -x + 1 کا اسکیئر 1 ایکول ہے 0. x + 1 کو بیٹا الگ 0 کے ایکول رکھیں گے، x اسکیئر -x + 1 کو الگ 0 کے ایکول ہم رکھیں گے. یہاں سے x + 1 ایکول ہے 0، تو +1 اس طرف جا کے -1. x کی ایک ویلیو ہمارے پاس یہ آ گئی. اب یہاں سے ہم نے روٹس اور نکالنے ہیں، آنسر نکالنے ہیں. یہاں سے x اسکیئر -x + 1 ایکول ہے 0. یہاں پہ دیکھیں کہ اس کی فیکٹرائزیشن نہیں ہو رہی، تو یہاں پہ ہم کوارڈریٹک فارمولا یوز کریں گے. a ایکول ہے 1، b ایکول ہے -1 اور c ایکول ہے
1 के। यहाँ पे बेटा हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, तो x इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac आवर में 2a। तो x इक्वल है माइनस बी की जगह -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह -1 का स्केयर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू b 1 आवर में 2 इंटू 1। तो x इक्वल आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्केयर 1 -4 आवर में 2। तो x इक्वल है 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 आवर में 2। आपको पीछे मैंने बताया कि ओमेगा इक्वल है -1 प्लस अंडर रूट -3 आवर 2, ओमेगा स्केयर इक्वल है -1 माइनस अंडर रूट -3 आवर में 2। यहाँ अगर आप ओमेगा में दरमियान में माइनस रखते हैं तो फिर ओमेगा स्केयर की जो वैल्यू है वो दरमियान में प्लस हम लिखेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ से हमने ओमेगा की फॉर्म में आंसर निकालना है। ओमेगा की फॉर्म में हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं, इसे लिखें x इक्वल है 1 प्लस अंडर रूट -3 आवर में 2, x इक्वल है 1 माइनस अंडर रूट -3 आवर में 2। यहाँ पे बेटा इन दोनों आंसर में सिर्फ 1 के साथ माइनस नहीं है, बाकी फार्मूला वही बन रहा है ओमेगा और ओमेगा स्केयर। हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से अंदर डिवाइड कर देंगे। जब माइनस हम बाहर लिखेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये +1 है -1 हो जाएगा, ये प्लस अंडर रूट -3 है, ये माइनस अंडर रूट -3 हो जाएगा आवर में 2। कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है उसका साइन चेंज नहीं होना। नहीं बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर नहीं। अब यहाँ पे देखें जो दो साइन है वो ये है, प्लस अंडर रूट -3 और +1। वो अंडर रूट वाला जो -3 है उसका साइन हम चेंज नहीं करेंगे और ना ही जो ये वाला जो माइनस है उस पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जो अंडर रूट -3 का मेन साइन है, जो उसकी अलामत है वो प्लस है, उसे हमने चेंज कर दिया सिंपल माइनस में। अब यहाँ पे भी बेटा ऐसे ही करेंगे, x इक्वल है माइनस कॉमन, अंदर के साइन चेंज -1 प्लस अंडर रूट -3 आवर में 2। अब आप देखें x इक्वल है ये वाली चीज़, अगर आप ओमेगा की इक्वल रखते हैं तो जो दरमियान में प्लस है उसे आप ओमेगा स्केयर कह लें। हाँ, अगर आप इसे ओमेगा स्केयर कह लेते हैं, दरमियान में माइनस है इसके, इसे आप ओमेगा स्केयर कह लेते हैं तो इसे फिर आपको ओमेगा कहना पड़ेगा। अगर ये ओमेगा हमने रख दिया तो ये ओमेगा स्केयर आ जाएगा हमारे पास। जो इस इक्वेशन के, इस क्वेश्चन के जो हमारे पास रूट्स आए हैं वो बेटा ये हैं -1 माइनस ओमेगा स्केयर। यही बेटा हमारे पास फाइनल आंसर है। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 ही कहा कि आपने 8 का क्यूब रूट मालूम करना है। तो यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन 1 की तरह, क्वेश्चन 1 के 1 पार्ट की तरह हमने फ़र्ज़ करना है x इक्वल है 8 की पावर 1 आवर में 3, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो x की पावर 3 इज इक्वल है 8 की पावर 1 आवर में 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 से बेटा कैंसिल, तो x क्यूब इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 8। तो x क्यूब इक्वल है 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। कैसे, आप 8 का एलसीएम लें, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। तो x क्यूब ये +2 क्यूब है, इस तरफ आके -2 क्यूब इक्वल है 0 के। यहाँ से हमारे पास ये a है, ये b। फार्मूला हम यूज़ करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल है a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस b का स्केयर। फार्मूला x माइनस 2 इंटू ए का स्केयर मीन के x का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस ए बी x इंटू 2। तो x माइनस 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा x से। बेटा ये मल्टीप्लाई है, डॉट जो मैंने लगाया हुआ है इसे पॉइंट नहीं आपने समझना, प्लस 2x प्लस 2 का स्केयर
4 इक्वल है 0 के। अब x माइनस 2 को अलग 0 के इक्वल रखेंगे, माइनस 2 उस तरफ जाके प्लस 2, नेक्स्ट x के प्लस 2x प्लस 4 इक्वल है 0। यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी बेटा, तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। a इक्वल है 1, b इज़ इक्वल है 2 और c इज़ इक्वल है 4 के। x इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac आवर में 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास माइनस b की वैल्यू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्केयर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास 1 और c की बेटा वैल्यू हमारे पास 4 आवर में 2 इंटू 1। x इक्वल है माइनस 2 प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ 2 का स्केयर 4 माइनस 4 का स्केयर 16 आ जाएगा आवर में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। नेक्स्ट बेटा x इक्वल है माइनस 2 प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ 4 माइनस 16 करें, प्लस 4 और माइनस 16 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। साथ साइन किसका आएगा, माइनस का, बड़ी वैल्यू का, माइनस 12 आवर में 2। तो x इक्वल है माइनस 2 प्लस माइनस, हम 12 को बेटा लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3। अब ये माइनस 3 क्यों लिखा, क्योंकि हमने ओमेगा वाला फार्मूला बनाना है, तो ओमेगा वाला फार्मूला बनाने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर क्या होना चाहिए, माइनस 3। अब इक्वल है माइनस 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट अलग कर लें बेटा और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 अलग कर लें आवर में 2। तो x इक्वल है माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4, यह आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आवर में 2। क्लियर बेटा। नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास ऊपर से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे हम। x इक्वल है 2 कॉमन, अंदर बचेगा माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 आवर में 2। ये 2 2 से कैंसिल, तो x इक्वल है माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3। अब इसे एक दफ़ा प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस में लिख लें, दरमियान में एक दफ़ा माइनस आ जाएगा, एक दफ़ा प्लस। लेकिन आपको जो फार्मूला बताया है कि ओमेगा अगर इक्वल है माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 आवर में 2 के, तो ओमेगा स्केयर इक्वल होगा फिर माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 आवर में 2 के। यहाँ पे नीचे 2 है ही नहीं, तो आप देखें इस जो जनरल फार्मूला है ओमेगा की जो वैल्यू है, तो 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 ओमेगा इज़ इक्वल है माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3, और 2 इस तरफ भी डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 ओमेगा स्केयर इज इक्वल है माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3। अब ये वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास, ये आपने रफ वर्क में साइड पे करना है। तो x इक्वल है, इनके यहाँ पे बताना है एग्जामिनर को, या जो भी आप जब कर रहे होंगे होमवर्क जब कर रहे होंगे बेटा, तब आप साइड पे लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। तो माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 की जगह हम लिखेंगे 2 ओमेगा, और x इक्वल है माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 की जगह लिखेंगे हम 2 ओमेगा का स्केयर। अब हमारे पास 3 आंसर आ गए बेटा। एक आंसर हमने ये पीछे निकाला है, x इक्वल है 2 के, और 2 बाकी के 2 आंसर हमारे पास 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्केयर, ये हमारे पास इसके क्यूब रूट हैं, किसके, 8 के। क्लियर बेटा। नेक्स्ट बेटा इसी का थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसका भी हमने क्यूब रूट मालूम करना है जज़र मकाब। तो सबसे पहले लेट करेंगे आप x इज इक्वल है माइनस 27 होल पावर इसकी 1 आवर में 3, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो x की पावर 3 इज इक्वल है माइनस 27 होल पावर इसकी 1 आवर में 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये हमने दोनों तरफ क्यूब ले लिया मकाब, ये 3 से कैंसिल, तो x क्यूब इक्वल है माइनस 27। ये माइनस 27 इस तरफ माइनस का उस तरफ जाके
एक्स क्यूब प्लस 27 इक्वल है 0 के। तो एक्स क्यूब प्लस 27 बेटा किसका क्यूब है? आप यहाँ पे 27 का एलसीएम ले लें। 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। 27 की जगह हम लिखेंगे 3 की पावर 3 इक्वल है 0। यहाँ पे ए ये है, बी ये है। तो फार्मूला हम लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल है ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स का स्केयर प्लस 3 का स्केयर माइनस 3 इंटू एक्स। तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 3 का स्केयर 9 इक्वल है हमारे पास 0, इक्वल है हमारे पास 0। अब यहाँ से हमारे पास x प्लस 3 को हम अलग 0 के इक्वल रखेंगे, एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 9 को अलग 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 3 उस तरफ जाके माइनस 3। अब यहाँ पे बेटा इसकी भी हमारे पास फैक्टराइजेशन नहीं होती, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। a इक्वल है 1 के, b इक्वल है माइनस 3 के और c इज इक्वल है 9 के। एज़ वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं जो 2 दर्जी फार्मूला है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac आवर में 2a। तो x इक्वल है माइनस b की जगह माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह माइनस 3 का स्केयर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 9 आवर में 2 इंटू 1। x इक्वल है माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ माइनस 3 का स्केयर 9 माइनस 4 9s are 36 आवर में 2। नेक्स्ट बेटा x इज इक्वल है 3 प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ माइनस 27 आवर में 2। यहाँ पे 9 माइनस 36 करेंगे हम, प्लस माइनस माइनस साथ साइन किसका आ जाएगा? माइनस का, माइनस 27। x इक्वल है 3 प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ माइनस 27 आवर में 2। यहाँ से बेटा x इक्वल है 3 प्लस माइनस 27 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 आवर में 2, क्योंकि हमने फार्मूला बनाने के लिए स्केयर रूट के अंदर क्या बनाना है? माइनस, और यहाँ पे माइनस 1। तो x इक्वल है 3 प्लस माइनस स्केयर रूट 9 अलग और स्केयर रूट माइनस 3 अलग आवर में 2। तो x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस माइनस, इसका हम स्केयर रूट लेंगे बेटा, ये आ जाएगा 3 स्केयर रूट ऑफ माइनस 3 आवर में 2, ऊपर से 3 कामन अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ माइनस 3 आवर में 2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2 आंसर आ गए हमारे पास, 3 इंटू 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 आवर में 2 कॉमा x इक्वल है 3 इंटू 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 आवर में 2। अब फार्मूला बनाने के लिए हमें यहाँ पे 1 के साथ क्या चाहिए? माइनस का साइन। तो हम क्या करेंगे बेटा, x इक्वल है माइनस से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, जो हमने बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करवाया अंदर के साइन हम फिर क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। ये +1 है, -1 हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस अंडर रूट माइनस 3 आवर में 2 हो जाएगा, कॉमा x यहाँ पे भी बेटा आप माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं 3 -1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 आवर में 2। आप देखें बेटा इस माइनस को आप दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। मीन के दोबारा वही टर्म आ जाएगी। यहाँ पे भी आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। सेम वही वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से जो हमारे पास रूट्स बनेंगे बेटा -3, इसको हम ओमेगा कहते हैं और x इज इक्वल है इसे -3 ओमेगा का स्केयर। हमारे पास 3 रूट आ गए, 3 आंसर आ गए। एक ये x इज इक्वल है -3 और एक -3 -3 ओमेगा -3 ओमेगा का स्केयर। यही आंसर है हमारे पास।
اوکے بیٹا آپ کو کلیئر ہے؟ نیکسٹ بیٹا کویشچن نمبر 1 کا 4 پارٹ ہے. آپ نے لیٹ کرنا ہے ایکس از اکول ہے اس میں بھی 64 کی پاور 1 اوور میں 3 ٹیکنگ کیوب آن بوتھ سائڈ. تو ایکس کی پاور 3 از اکول ہے 64 ہول پاور 1 اوور 3 ملٹی پلائی بائی 3. یہ 3 سے کینسل تو ایکس کیوب از اکول ہے 64. تو ایکس کیوب یہ پلس 64 اس طرف آ کے مائنس 64 ایکول ہے 0. تو 64 کس کا کیوب ہے؟ ہم ایلسیم لیں گے اس کا. 4 1s are 4 2 کیری 4 6 are 4 4s are اور 4 1s are. کچھ بچوں کا یہ خیال ہے کہ یہ 64 تو 2 کے ٹیبل سے بھی جاتا ہے مین کہ 2 کے ٹیبل سے بھی ہو جاتا ہے. تو ہم نے کیا بنانا ہے بیٹا؟ کیوب. تو کیوب بنانے کے لیے ہم یہاں پہ 4 سے کریں گے. تو یہ آپ دیکھیں کہ 4 کتنے ٹائمز آ گیا؟ 3 ٹائم. تو اسے ہم لکھیں گے 4 کا کیوب ایکول ہے 0. اب یہاں پہ فارمولا لگے گا اے کیوب مائنس بی کیوب ایکول ہے اے مائنس بی انٹو اے اسکیئر پلس اے بی پلس بی کا اسکیئر. تو ایکس مائنس 4 انٹو ایکس اسکیئر پلس 4 کا اسکیئر پلس 4 انٹو ایکس مین کے اے مائنس بی اے کا اسکیئر پلس اے بی پلس بی کا اسکیئر ایکول ہے 0 کے. تو ایکس مائنس 4 انٹو ایکس اسکیئر پلس 4x پلس 4 کا اسکیئر 16 ایکول ہے 0. ایکس مائنس 4 الگ 0 کے ایکول مائنس 4 اس طرف جا کے پلس 4 ایکس اسکیئر پلس 4x پلس 16 ایکول ہے 0. اچھا بیٹا ایک تو ہمارے پاس آنسر آ گیا یہ. نیکسٹ اس کی جو فیکٹرائزیشن ہے وہ نہیں ہوتی، فیکٹر نہیں بنتے اس کے. تو اس پہ ہم لگائیں گے کوارڈریٹک فارمولا اے ایکول ہے 1 بی ایکول ہے 4 اور سی ایکول ہے 16. 2 روٹ ہمارے پاس یہاں سے آئیں گے تو ایکس ایکول ہے مائنس بی پلس مائنس انڈر روٹ بی اسکیئر مائنس 4ac اوور میں 2a. تو ایکس ایکول ہے مائنس 4 پلس مائنس انڈر روٹ 4 کا اسکیئر مائنس 4 اے کی ویلیو 1 اور 6 سی کی ویلیو 16 اوور میں 2 انٹو 1. ایکس ایکول ہے مائنس 4 پلس مائنس 4 کا اسکیئر بیٹا ہمارے پاس 16 مائنس 4 کو 16 سے ملٹیپلائی کریں گے یہ آ جائے گا 64 اوور میں ایکس ایکول ہے مائنس 4 پلس مائنس آپ دیکھیں 16 مائنس 64 16 پلس کا مائنس 64 پلس مائنس مائنس تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 48. ساتھ سائن کس کا آئے گا؟ مائنس کا، کیونکہ بڑی ویلیو کے ساتھ کیا ہے مائنس. تو پلس مائنس اسکیئر روٹ آف مائنس 48 اوور میں 2. نیکسٹ بیٹا ہمارے پاس ایکس ایکول ہے مائنس 4 پلس مائنس اسکیئر روٹ مائنس 48 کو ہم مائنس 16 ملٹیپلائی بائی مائنس 3 لکھ سکتے ہیں. 16 ملٹیپلائی بائی مائنس 3 کریں گے ہم تو یہ آ جائے گا مائنس 48. آپ بیٹا چاروں پارٹس میں دیکھ لیں کہ آپ نے اسکیئر روٹ کے اندر کیا بنانا ہے مائنس 3. تو ہم نے پہلے جو 3 پارٹ کیے اس میں بھی ہم نے جو اسکیئر روٹ کے اندر جذر کے اندر مائنس 3 ہی بنانے کی کوشش کی کیونکہ ہم نے اومیگا اور اومیگا اسکیئر کی فارم میں روٹس نکالنے تھے. اب مائنس 4 ایکس ایکول ہے مائنس 4 پلس مائنس اسکیئر روٹ آف 16 الگ اور اسکیئر روٹ آف مائنس 3 الگ اوور میں 2. تو ایکس از ایکول ہے مائنس 4 پلس مائنس اسکیئر روٹ آف 16 یہ آ جائے گا ہمارے پاس 4 اسکیئر روٹ آف مائنس 3 اوور میں 2. ایکس ایکول ہے یہاں سے اوپر سے بیٹا 4 کامن اندر بچے گا مائنس 1 پلس مائنس اسکیئر روٹ آف مائنس 3 اوور میں 2. اب ایکس ایکول ہے 4 انٹو مائنس 1 پلس اسکیئر روٹ آف مائنس 3 اوور میں 2 کوما ایکس ایکول ہے 4 انٹو مائنس 1 مائنس اسکیئر روٹ آف مائنس 3 اوور میں 2. اب ایکس ایکول ہے اگر ہم اسے اومیگا کہتے ہیں تو پھر اسے ہمیں کیا کہنا پڑے گا؟ ایکس ایکول ہے 4
ओमेगा स्केयर। आप बेटा इसे ओमेगा स्केयर भी कह सकते हैं, लेकिन फिर आपको जो माइनस वाली टर्म है उसे ओमेगा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब हमारे पास 3 आंसर आ गए बेटा। x इज इक्वल है 4 और फिर 4 ओमेगा, फिर 4 ओमेगा स्केयर। ये था बेटा हमारे पास 2.2 10th क्लास की 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके चारों पार्ट आपको प्रॉपर तरीके से हर क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन उठाएं।